감사합니다. Asante. 우리가 사람을 만나서 얘기하다가 이렇게 뭔가 이렇게 생각할 때가 있습니다. Napozungumza na watu, napokutana nao, kuna wakati watu wanapata mawazo fulani. 대부분 사람들이 보면은 이제 자기 생각으로 다 이게 정해놓고 있어요. Asilimia kubwa ya watu wameshafanya maamuzi yao wao wenyewe. 근데 그런 사람 볼 때, 이 사람은 더 이상 응답이 없겠구나 이렇게 느껴지죠. Watu na hiyo unaweza kuhisi kwamba hawataweza kupata majibu tena hawa. 또 어떤 사람 보면은 황당하게 막 그렇게 성공하기 위해서 막 열심히 하는 사람 보입니다. Na kuna watu fulani wanaangalia wanafanya kazi kwa ubizi sana kwa ajili ya kufanikiwa. 예, 그런 사람들 볼 때 또 그렇게 걱정이 되죠. Hata watu na hiyo ukiangalia unapata wasiwasi. 그 두 개는 다른 것처럼 보이지만 비슷한 거거든요. Hawa wawili wanaonekana tofauti lakini wanafanana. 자기 생각으로 포기하거나 자기 생각으로 움직이는 거는 같은 거예요. Kukata tamaa kwa mawazo yako na kupambana kwa mawazo yako ni hali ile ile. 오늘 여러분이 꼭 잡아야 될 언약은 오늘도 새 은혜를 주십니다. Leo la ninyi kukamata ni kwamba leo Mungu atatupatia neema mpya pia. 그러나 여러분에게 반드시 주시려고 하는 마지막 사명이 있습니다. Lakini ipo mission ya mwisho ambayo Mungu anataka kutupatia. 그거는 찾아야 되는 겁니다. Hicho kitu lazima kutafuta. 여러분을 살리던 이유는 하나님이 특별한 축복을 예비해 놓은 게 있습니다. Sababu ya Mungu huweka ninyi uhai, ana baraka maalum ambayo anataka kuwapatia, ndio maana ameweka ninyi kuwa hai. 그거 없는 줄 알고 있으면 가장 고통 속에 들어가는 겁니다. Ukidhani hakuna kitu hicho utaingia kwenye maumivu makali zaidi. 왜냐? Kwa nini? 모세는 끝났다고 생각해서 나 아직 시작도 안 했는데. Musa alidhani mambo yamekwisha, lakini Mungu alikuwa bado hajaanza na yeye kabisa. 그러니까 막 죽도 고생한 거지. Ndio maana akateseka karibu na kufa. 여러분 씨도 아직 시작도 안 했는데 엘리야도 끝났더라고. Hata Elia alidhani mambo yamekwisha na Mungu alikuwa bado hajaanza na yeye 그런 kabisa. 분들 많아요. 그냥 테드로스가 가만히 있습니다. Kuna mambo kama hayo mengi, watu wamefungwa na frames za wanawigo wao. 아니면 자꾸 틀리게 몸부림치는 것도 있단 말이에요. 이 두 개 다 손해인 겁니다. Au kuna watu ambao wanaweka umakini kwenye mambo sasa hii, wote hawa hali yao ni moja, wanafanana. 그래서 오늘 추수감사절을 보고 수장절 이렇게도 합니다. Ndio maana leo sikukuu ya shukrani ya mavuno tunaweza kuita pia ni sikukuu ya kukusanya. 추수했다고 해서 추수감사절, 거두어서 저장했다 해서 수장절 이렇게 씁니다. Kwa sababu tumevuna ni sikukuu ya shukrani ya mavuno, na kwa sababu tumeweka kwenye maghala tunasema sikukuu ya kukusanya. 출애굽 때 시작된 절기입니다. Hii ni sikukuu ambayo ilianza tangu walipotoka Misri. 그리고 마가 다락방에서 예수님께서 완성시키신 절기입니다. Na ni sikukuu ambayo Yesu mwenyewe alikamilisha pale orofani kwa Marko. 그렇게 중요하게 연결되지죠. Haya mambo yanaunganishwa kwa umuhimu hivyo. 애굽에 있을 때 고난, 그 다음에 이제 초대교회 고난은 가장 좋은 시간표였습니다. Mateso ya Misri na mateso ya kanisa la kwanza ilikuwa na ratiba bora kuliko zingine zote kwao. 이것도 놓치면 안 돼요. 여러분 어려움도 하고 있으니까 가장 좋은 시간표였거든요. Msipoteze kitu hizi. Kama mna magumu sana, basi ni ratiba nzuri zaidi kuliko zote kwenu. 우리는 막 고통스럽단 말이에요. 근데 하나님이 계획 속에는 가장 좋은 시간표예요. Kuna wakati una maumivu, lakini katikati ya ratiba ya Mungu ni kitu kizuri zaidi. 한 번도 안 그런 적이 없었습니다. Haijawahi kuacha kuwa hivyo hata mara moja. 우리는 사람이기 때문에 고통이 오면 힘들어요. Kwa sababu ni binadamu sisi, kama kuna maumivu tunapata mazingira magumu. 그렇죠. Si ndio? 도망가가지고 살인범으로 도망가서 40년 동안 있는데 얼마나 힘듭니까? Kukimbia kama muuaji, kukaa kule miaka 40 ni kitu kigumu namna gani? 그게 이제 모세의 40년 미디안이었거든요. Hayo ni maisha ya Musa Midiani miaka 40. 그런데 최고의 시간이었습니다. Lakini ilikuwa ni muda bora, ratiba bora kuliko zote kwake. 그렇게 중요한 걸 놓치기 쉽죠. Sisi ni rahisi kupoteza mambo ya muhimu namna hiyo. 오늘 그 중에 애굽과 초대교회 고난 속에서 하나님이 먼저 주시려고 하는 게 있는 겁니다. Kipo kitu ambacho Mungu anataka tupatie kwanza sisi kupitia maumivu na mateso ya Misri kule na kanisa la kwanza. 여러분이 꼭 추수감사절 축복은 본론에서 보고요. 먼저 받아야 될 축복이 있는 거예요. Kuna baraka sisi kuipata kwanza kabla ya kuona mambo ambayo yapo ndani ya sikukuu ya shukrani ya mavuno. 모세야, 피 제사 드리러 가라. Musa, nenda ukatoe dhabihu ya damu. 그리고 제일 마지막에 예수님께서 하나님 나라 일을 40을 설명했대요. Afikuli mwishoni Yesu anaelezea mambo ya ufalme wa Mungu kwa siku 40. 그 고난 속에서 뭘 깨달으라고 하는 거니까요. 복음이 뭐냐를 깨달으라는 거예요. Alitaka wagundue kitu gani katikati ya mateso na maumivu, wagundue injili ni kitu cha namna gani. 복음은 완전히 성삼위 하나님께서 여러분을 자녀 삼고 여러분을 책임지는
중요한 시간이 복음입니다. Injili nini? Ratiba ya muhimu ya Mungu kufanya ninyi kwa watoto wake na kuchukua majukumu yenu yote. 피제사 드리는 날 사단의 권세가 깨져버린단 말이에요. 이게 복음이요. Siku unapopaka damu ya mwanakondoo, mamlaka ya shetani ilivunjwa. Hiyo ndio Injili. 저는 복음 깨닫는 순간에 예수님께서 다 이뤘다는 말씀이 이해돼서 다 끝났다 단기할 필요가 없다 이거죠. Mimi mara baada ya kugundua Injili nikaelewa Yesu aliposema imekwisha, sitaji kingine, mambo yote yamekwisha. 복음은 처녀가 잉태 아들 낳을 것이 그 이름이 임마누엘이라고 그랬어요. Injili, bikira atachukua mimba, atazaa mwana, jina lake ataitwa Imanueli. 이 사실을 오늘 여러분 굳게 잡으셔야 돼요. Leo kamateni vizuri ukweli huu 특히 새 halisia. 가족들은 여러 혼란스러운 게 많아요. 속지 마세요. Washirika wapya kuna sintofahamu nyingi, msidanganywe na mambo hayo yanayowachanganya. 양의 피 바른 날 애굽에서 나오게 됐습니다. Walitoka Misri siku alipopaka damu ya mwana kondoo. 그게 복음입니다. Hiyo ndio Injili. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Bwana, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. 너는 베드로라 전세 흔들리지 않아 반석 위에 내 교회를 세울 것이라. Wewe ndiwe Petro usiyeyumba, najua mambo mimi nitalijenga kanisa langu. 천국 열쇠를 네게 주노라. Nitakupa wewe funguo za mbinguni. 흑암 근세가 널 이기지 못할 것이다. Mamlaka ya giza hayatakushinda wewe. 확실하게 말해서 복음이에요. Alielezea kwa hakika Injili hiyo. 그러니까 복음을 이스라엘이 놓쳐버리니까 다 놓쳐버린 거죠. Waisraeli walipoteza Injili ni kama walipoteza vyote. 애굽 고난 속에서 로마의 핍박 속에서 복음이 뭔가를 먼저 깨닫게 하시네요. Mungu alitaka wagundue Injili kwanza ni kitu gani kupitia mateso ya Warumi na mateso waliopata kule Misri. 두 번째는 뭡니까? Kitu cha pili ni nini? 먼저 알 게 있단 말이에요. Kipo cha kwanza sisi kufahamu. 광야 40년. Jangwani miaka 40. 하나님 나라에 대한 40일 설명. Kuelezea ufalme wa Mungu kwa siku 40. 뭡니까? Kitu gani hicho? 기도가 뭔지를 Maombi ni kitu gani kufahamu? 기도가 뭔지 모르니까 어떻게 될지를 모른다. Kwa sababu hawajui maombi ni nini, watu hawajui mambo yatakuwaje. 기도는 보좌의 망대를 누리는 것이다. Maombi ni kufurahia ngome ya kiti cha enzi cha Mungu. 그래서 시공간 초월과 전부 궁금한 응답을 보게 되는 거다. Kupata majibu yanayovuka muda na nafasi na majibu ambayo hayajawahi kuwepo na hatakuja kuwepo. 기도는 보좌의 여정을 가는 것이다. Maombi ni kuendea safari ya kiti cha enzi cha Mungu. 어떤 것도 수용 초월 이길 수 있다. Unaweza kushinda mambo yote kwa kupokea na kuvuka mambo hayo. 기도는 보좌의 이정표를 세우는 것이다. Maombi ni kujenga mbao za mwelekeo za kiti cha enzi cha Mungu. 여러분의 발자취가 남게 돼요. Nyayo zenu zitabaki nyuma. 여러분은 작은 헌신으로 보였지만은 발자취가 남게 돼요. Ingawa ni kujitoa kidogo kunaonekana, lakini kutaacha alama nyuma yenu, nyayo zitabaki. 어느 정도요? Katika kiwango gani? 저 5천 정도까지 가도록 남게 됩니다. Zitabaki mpaka kufikia makabila 5,000 huko. 그게 기도입니다. Hayo ndio maombi. 근데 더 중요한 거 Lakini cha muhimu zaidi, 응답이 뭔가를 모르는 거예요. watu hawajui cha muhimu zaidi majibu ni nini ya maombi. 그래 응답이 뭔가를 모르니까 광야 40년이 기도란 말이에요. 그럼 응답은 뭐죠? Sababu hawajui majibu ni nini kutembea jangwani miaka 40. 광야 40년 가는 중에 굉장히 중요한 것들을 많이 주셨어요. Katikati ya kutembea jangwani miaka 40, Mungu alipatia vitu vya muhimu sana. 그 중에 대표적인 게 뭐예요? 성막. Na kitu wakilishi kati hayo ni mahema. 그렇죠? Ndio. 언약궤, Sanduku la agano, 새 절기. sikukuu 3. 어마어마합니다. Ni vitu vikubwa sana hivi. 이런 거 알게 해서요. Anajulisha 이게 haya. 응답이란 말이에요. Na hayo ndio majibu. 그런데 여러분이 응답이란 말을 잘 이해를 잘 못하고 있으니까 어떨 때는 기다리지를 못하고 어떨 때는 또 뭐 놓쳐버리고 이렇죠. Na kwa sababu hamjui ninyi majibu ni nini, kuna wakati mnapoteza au mnashindwa kusubiri. 지난 주간도 얘기했잖아요. Hata kilopita niliongea. 어떤 사람이 아이들 여자만 골라서 죽이대요. Kuna mtu fulani alikuwa anaua watoto alafu ni wa kike tu. 왜 그랬을까요? Kwa nini angefanya hivyo? 어떻게 죽이냐 중요하지 않습니다. Aliwauaje sio swali la muhimu. 그 사람 왜 그랬겠냐 이 말. Yule mtu kwa nini alifanya hivyo? 어릴 때 Tangu alipokuwa mdogo 그 미움과 살인이라고 하는 망대가 생겨버린 거예요. alikuwa na ngome ya chuki na ngome ya uaji ndani yake tangu alipokuwa mdogo. Ndio maana 우리 안에 하나님의 보좌 망대 이게 먼저 생겨버리면 이게 응답의 시작이 돼요. sisi tukipata ngome kitenzi cha Mungu ndani ya mioyo yetu, tayari huo ni mwanzo wa majibu yetu. 그래서 주일을 언약 잡고 어떤 사람은요 록펠러처럼 간절히 기도하는. Na Jumapili kukamata gari, kuna watu wanaomba siku nzima kwa moyo wa dhati kama Rockefeller. 예, 응답 이전에 내 안에
하나님의 망대가 생깁니다. Kabla ya majibu kutokea, ngome ya Mungu kujengeka na kutokea ndani yangu kwanza. 이게 응답의 첫 번째예요. Hayo ni majibu ya kwanza. 그걸 낙심할 필요 없어요. 계시록 8장에 보니까 여러분 기도가 싹 다 하나님 앞에 담겨 걸었어요. Ndio maana unahitaji kuvunjika moyo. Ukiangalia Ufunuo 8, maombi yetu yote yanakuwa kwenye chombo mbele za Mungu. 이때부터 Kuanzia wakati ule 길이 보여요. njia inaonekana. 그걸 보고 보좌의 여정이라고 합니다. Kitu tunaita safari ya kiti cha enzi cha Mungu. 이때부터 이제 보이는 응답이 오기 시작해요. Kuanzia wakati huu majibu yanaonekanika yanaanza kutokea sasa mbele yako. 여러분의 업이 재생산, 재창조되기 시작해요. Kazi yetu zinaanza kupata uumbaji mpya na uzalishaji mpya. 여러분의 학업이 300% 준비되기 시작해요. Masomo yenu yanaanza kuandaliwa 300%. 그게 진짜 응답이거든요. Hayo ndio majibu ya kweli. 이정표를 남기게 돼. Mnabakiza mbao za mwelekeo wakati ule. 이걸 보고 7이정표라고 합니다. Kitu tunaita safari 7. 이게 응답이에요. Mbao 7 za mwelekeo. Hayo ni majibu. 그러니까 여러분 무엇 때문에 기도하고 창을 망대를 만드는 겁니다. Kwa sababu watu wajui majibu ni nini, mnaomba kwa ajili gani? Ni kujenga ngome. 자, 그럼 우리는 복음이 뭔지, 기도가 뭔지, 지금 기도 응답이 뭔지 알았습니다. Tukishafahamu injili ni nini, maombi ni nini na majibu ya maombi ni nini sasa hivi. 이거 알리려고 40년을 강야에 묵던 거예요. Aliwaweka jangwani miaka 40 kwa ajili ya kuwafundisha tu kitu hichi. 그래야 후대 가서 이기니까. Ndio maana kuna vile vinakuja mbele vinaweza kushinda. 3년 동안 훈련시킨 예수님께서 40일 동안에 집중적으로 얘기했어요. Yesu ambaye alikuwa hapa mafunzo kwa miaka 3 alikuwa nao kwa makini kwa siku 40. 너가 가야 되는 망대 이정표를 설명한 거란 말이에요. Anaelezea ngome, safari ambazo malekeo ambazo wao walipaswa kuziendea. 자, 이 중에 오늘 우리는 추수감사절을 맞이한 겁니다. Katikati ya haya leo tupo kwenye siku kuu ya shukrani ya mavuno. 추수감사절은 그냥 이해하면은요 응답하고 상관없습니다. Ukielewa siku kuu ya shukrani ya mavuno kirahisi tu hautaweza kupata majibu. 저 미국처럼 막 땡스기빙 데이 잔치하고 그러면 아무 의미가 없어요. Ukisherehekea kama Marekani kufanya masherehe makubwa haitakuwa na maana yote siku kuu hii. 이 추수감사절은 세 절기가 함께 연결되어 옵니다. Hii siku kuu ya shukrani ya mavuno imeunganishwa na siku kuu 3 hizi. 양의 피 바른 날 나왔어요. 6월절입니다. Walitoka siku walipopaka damu ya mwana kondoo, Pasaka. 광야에서 곡식을 거뒀어요. Walipata mavuno kule jangwani. 오순절입니다. Siku kuu ya Pentekoste. 맥주절과 같은 얘기죠. Hii inamaanisha ni sawa na siku kuu ya kukusanya. 이걸 많이 거두어서 창고에 저장을 했어요. Lakini walivuna mavuno mengi wakaweka kwenye maghala. 추수감사절. Tunaita siku kuu ya shukrani ya mavuno. 의미가 세 같이 있어요. Maana yake ni kubwa na hivi vitatu ni kama kitu kimoja. 우리는 그리스도의 피로 구원받은 겁니다. Sisi tumepata wokovu kwa damu ya Kristo. 우리는 광야를 갈 오순절 능력으로 살아가는 겁니다. Sisi tunaishi kwa nguvu za Pentekoste kuelekea jangwani. 더 중요한 거는 오늘 여러분의 배경은 보좌입니다. Tumeme zaidi ni ninyi leo background yenu ni kiti cha enzi cha Mungu. 이게 수장절이에요. Hiyo ni siku kuu ya kukusanya. 이게 추수감사절. Hiyo ni siku kuu ya shukrani ya mavuno. 세 가지로 간단하게 여러분을 찾아내야 되겠습니다. Lazima mtafute vitu hivyo kwa urahisi na kwa namna 3. Kitu cha kwanza, 뭔 세 가지냐? vitu 3 hivyo ni nini? 이 세 절기를 깨닫는 순간 해방돼 버립니다. Muda ulipogundua siku hizi 3 waliweza kuwekwa huru. 이 세 절기를 붙잡는 순간 운명이 뒤집어집니다. Muda ulipokamata siku hizi 3 hatima zao zilibadilika. 애굽에 10가지 재앙이 내려졌어요. Maafa 10 yalishushwa kule Misri. 이스라엘이 볼 때는 10가지 기적입니다. Kwa Waisraeli ilikuwa ni miujiza 10. 하나님이 보실 때는 그거 아닙니다. Mungu alipotazama wala haikuwa hivyo. 10가지 축복입니다. Ilikuwa ni baraka 10 Mungu kwake. 그렇죠? Si ndio? 애굽 땅의 모든 저주를 다 무너뜨리고 Mungu aliangusha laana zote juu ya uso wa Misri. 이 길을 보이는 겁니다. Ndivyo alivyoonyesha 이 kitu hicho. 능력이 이스라엘에게 전달되고 Uwezo ukawafikia wana wa Israeli. 전 애굽에 전달되고 Ikawafikia wa Misri wote. 그리고 전 세계에 Na 전달되고 kule baadaye ikaufikia ulimwengu wote. 나중에는 이제 어떻게 가나안 땅 안에 있는 7 족속 31 왕에게 전달돼요. Na kule mbele pake ikafikia yale makabila 7 ya kule Kanaani na wale wafalme 31. 놀라운 일. Jambo la kushangaza. 여러분 앞에 문제 있습니까? 문제 아닙니다. Je, mbele yako kuna matatizo? Hayo sio matatizo. 뭐 좀 응답 왔습니까? Je, 아닙니다. mbele yako kuna majibu? Hapana, sio majibu. 과정입니다. Haiko hivyo. 여러분은 굉장히 중요한 게 따로 남아 Kitu 있어요. cha muhimu kimebaki kwa pembeni kabisa cha tofauti. 운명이 뒤바뀌어 버려. Lazima hatima ibadilike. 렘넌트에 이야기하면 저는 어릴 때부터 선언했어요. Naomba ya matimini nitangaza tangu nilipokuwa mdogo. 어릴 때 Nilipokuwa mdogo. 우리 부모님들이 고생을 하고 이 전도도 못하고 가난하고 질병 속에 있었단 말이에요. Wazazi wangu walikuwa na mateso, hawafanyi uinjilisti, umaskini pamoja na magonjwa yaliwasumbua.
저는 그거 내 거 아니라고 했습니다. Mimi nikasema moyoni hicho kitu sio cha kwangu mimi, sio cha kwangu. 왜 내 것입니까? 난 전도에 Mimi nifanye uinjilisti, kwa nini vya kwangu hivyo? 교회마다 가보니까요. 사람 중심으로 사람 소리 다 무너져. Nimetembelea makanisa mbalimbali, yote yameanguka kwa kiini cha watu na kwa sauti za watu. 쉽게 이 응답은 못 받아. Kiwalisia hawezi kupata majibu haya. 나 그때 못 깨달았어요. Wakati nikagundua mimi 저건 내 거 아니다. hivyo vitu sio vya kwangu, nikasema 내 거는 따로 있어. changu kipo pembeni tofauti kabisa, kitu ambacho Mungu amenipatia. 그거 붙잡기만 했는데 망대가 됐어. Nilikamata tu kitu hicho ikawa ngome ndani yangu. 잘한 것도 아무것도 없어요. 붙잡기만 했는데 계속 옵니다. Amna ambacho nifanya vizuri, nikamata tu majibu yakaendelea kutoka kwangu bila kukoma. 추수감사절 새 절기의 시작은 운명을 뒤바꿉니다. Sikukuu ya shukrani ya mavuno na siku tatu mwanzo wake ni kubadilisha hatima. 애굽에서 나온 게 문제 아니지요. 흑암에서 나와버려야 되는 Kutoka Misri sio shida, lazima utoke kwenye mamlaka ya giza. 노력은 그 다음입니다. 운명에서 나와버린 겁니다. Mwingine kuja baadaye, hatima lazima ibadilike kwanza. 믿으시길 Amini kitu hicho. 그거 못 믿는 사람은 광야에서 죽었어요. Wale ambao hawakuamini kitu hicho walikufa jangwani wote. 믿는 사람들은 들어갔어. Walioamini waliingia. 이게 새 절기와 추수감사절. Hizo ni siku tatu na sikukuu ya shukrani ya mavuno. 지금 이 시간도 추수감 수장절 보좌의 배경이 여러분에게 역사하고 있어요. Hata umuda kwa sikukuu ya kukusanya background ya cha Mungu inafanya kazi. 믿으셔야 돼요. Aminini kitu hicho. 오늘 여기 예배하고 있는데 보좌의 능력 여러분 사업취에 임한다 이 말이에요. Leo mnabudu hapa, lakini uwezo wa cha Mungu unafanya kazi kwenye maeneo ya biashara zenu. 이걸 안 믿으면 성경이 중요한 하나도 안 믿는 거예요. Usipoamini kitu hicho, uamini kitu hata kimoja ambacho ni cha muhimu kwenye Biblia. 마가복음 16장 마지막 장에 제자들이 나가 두루 전할 때 보좌에 앉은 그리스도께서 역사하셨다고 돼 있어요. Marko 16 mwishoni kule wanafunzi walipokwenda kufanya uinjilisti, Yesu alifanya kazi kwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu pale Bwana, si ndio? 스데반이 돌 맞을 때 그리스도께서 보좌 우편에 서 계셨다고. Wakati Stefano anauawa kwa mawe, Bwana aliinuka kwenye kiti cha enzi mkono wa kuume wa Mungu Baba. 사도 요한이 밤못 새면서 죽음의 기도를 하고 있을 때 그때 하늘 문을 보면 보좌에 앉으신 하나님께서 모든 기도를 다 들으시고. Wakati Yohana anaomba, mtume Yohana kwenye kisiwa cha Patimo maombi ya kifo, Bwana Mungu alisimama kwenye kiti cha enzi pale akamsaidia. 믿으셔야 돼요. Aminini kitu hicho. 오늘 종일 기도할 때요. 그 언약 잡고 기도하시오. Mnapoomba siku nzima muombe kukamata agano hilo. 아니 여러분은 교회에서 기도하고 있는데 여러분 자녀에게 저 멀리 한 보좌의 나라 역사를 난다 이 말이에요. Mnaomba mkiwa makanisani kwenu, lakini kule mbali kwa watoto wenu zinahusu ufalme wa Mungu na kiti cha enzi cha Mungu vinafanya kazi kwa watoto wenu walioko mbali kule. Kitu cha pili. 이 세 절기 특히 추수감사들은 자녀들하고 같이 지켰어요. Hii sikukuu tatu, hasa sikukuu ya shukrani ya mavuno, walisherehekea pamoja na watoto wao. 굉장하죠. jambo kubwa sana. 집을 만들고 같이 했다. Walijenga nyumba pamoja, wakasherehekea pamoja sikukuu hizi. 뭡니까? Kitu gani hicho? 후대를 바꾸는 거. Kubadilisha kizazi kinachokuja. 이 세 절기는 후대의 미래를 바꿔버려요. Hii sikukuu tatu zilibadilisha mbele ya kizazi kinachokuja. 그래서 출애굽기 23장 14절 19절에 보면 반드시 세 번 절기를 꼭 지킬 것이라고 돼 있어요. Angalia Kutoka 23, 14, 19 anasema lazima kusherehekea na kukumbuka sikukuu tatu hizi. 신명기 6장 4절 9절에는 지금까지 있었던 모든 것을 자녀에게 각인시키라. Kumbukumbu 69, mambo yote yametokea mpaka sasa mweke uchapaji kwa watoto wenu. 가나안 땅 가기 전에 Kabla mjaingia Kanaani, si ndio? 각인시키라. Wekeni uchapaji kwanza. 이거 하나면 됩니다. Msipofanya kitu hicho mambo hayataenda. 모든 렘넌트에게 세상 나기 전에 이 능력을 각인시키라. Wekeni uchapaji una uweza huu kwa remnant kabla hajauendea huu ulimwengu wote. 그 절기입니다. 그걸 깨닫게 만들려는 거예요. Hiyo ni sikukuu, fanyeni watu wagundue kitu hicho. 그 자녀들이 하면서 이게 6월절이야, 이게 지금 오순절이야, 이게 소위 가르치는 겁니다. Walifunza watoto kwamba hii ni Pasaka na hii ni Pentecost na hii ni sikukuu ya kukusanya. 여러분들이 지금 작은 일을 하고 있는 것처럼 보이지만은 렘넌트 아이들 세 가지 뜰 하고 다민족 교육을 하고 있잖아요. 저게 영원한 것이 됩니다. Kama nadhani mnafanya kazi ndogo, kumbi tatu, watu mbalimbali na remnant, au mambo yanaunganishwa na milele na hata milele. 특히 어린 아이에게 들어간 거 있죠. 그건 영원히 갑니다. Hasa vinavyoingia watoto wakiwa wadogo vinabaki kwa milele hata milele. 이게 얼마나 귀중합니까? Ni thamani namna gani hicho kitu basi? 우리 좀 더 눈을 떠보시고 좀 힘들더라도 다민족성을 오늘 이부 예배 때 얘기했는데 어린이 쪽으로 방향을 많이 잡아요. Hata kama ni ngumu, tutaongea baadaye kwenye baada, lazima tuweke mwelekeo wetu kwa watoto wadogo sasa hivi. 깜짝 놀랄 겁니다. Mtashangazwa sana wakati. 숫자가 안 많아도요. 하나님 어린 쪽이 예배는요. Hata kama sio wengi, wapo ambao Mungu amewaandaa katikati ya watoto wadogo. 하나 예배했단 말을 너무나 놀랍게 본 게 많아요. Mimi nikisikia kuandaa nimeshangazwa sana ile eneo. 전에 한번 간증했습니다만 어른들은 알게요. 옛날에 방송에 그
TBC 방송이 있었어요. 그때 박대홍 씨라고 일기예보하는 사람이 있어요. Nilishaongea zamani, alikuwa mtu anaitwa Park Tae-hing ambaye alikuwa anatoa matangazo ya utabiri wa hali ya hewa kwenye televisheni inaitwa ya TBC. 그런데 뭐 대통령실밖에 통합 때문에 없었는데 그 방송 이 사람이 오랫동안 일기예보했잖아요. Mara baada ya rais kubadilika, hii televisheni ilipotea, lakini huyu alitangaza mambo ya utabiri wa hewa kwa muda mrefu sana. 이분이 어디 사냐면요. 중앙동에 부산 중앙교회 앞에 아파트에 살아요. Walikuwa naishi kwenye apartment moja ya kanisa la kati la Busan. 이분이 그때 나이 꽤 좀 많은데 아이가 둘이 있는 Wakati ule mtu alikuwa na umri mkubwa na alikuwa na watoto wawili. 큰 아이는 딸인데 이건 한 6학년 되고 막내를 한 개 낳았는데 얘가 이제 유치원생 비슷한 아이가. Mkubwa alikuwa ni msichana darasa la 6 shule ya msingi, lakini mdogo alikuwa ni kama chekechea hivi. 이게 보통 똑똑한 아이가. Huyu mtoto hakuwa wa kawaida huyo. 하나님 준비한 거요. Mungu alikuwa amemwandaa. 이 아나운서는 아이를 늦게 낳아서 얼마나 귀할 거 아니에요. Kwa sababu kama mzako kuchelewa, yule announcer angekuwa thamani namna gani yule mtoto wake wa mwisho. 토요일 날 그 6학년들 모아놓고 제가 전도 훈련 시키는데 저 누나가 훈련받는 게 20살 듣는 거예요. Nilikuwa natoa mafunzo mimi Jumamosi ya uinjilisti kwa watoto wa darasa la 6 na dadake alikuwepo. Yeye akaja akawa anasikiliza kwa kujificha. 그러나 하도 기특해서 들어오래서 Niliangalia mazingira nikaona ni special sana, nikamwambia ingia tu ingia. 그러니까 이름이 정학인데 야 박정학이 들어와서 야 다 듣는 거예요. Jina lake alikuwa Park Chong-hak, nikamwambia ingia, akaingia akaanza kusikiliza. 메시지 핸드로 하는 거예요. Akawa anaongea message yangu kama mimi nilivyokuwa nahubiri. 딱 집에 가서 밥 먹는데 꼬마가요. 아버지 기도해야 돼. Akaenda nyumbani akaenda kula chakula na babake, ambaye baba lazima tumuombe Mungu. 그 아빠 기가 차거든요. Baba akashangaa. 돼지는 기도 안 해. Akamwambia babake, nguruwe huwa hawaombi kabla kula. 그대로 돼지는 기도 안 해. Kama sauti yangu, nguruwe huwa hawaombi wakati wa kula. 사람은 기도해야 돼. Mwanadamu anapaswa kumwomba Mungu. 그게 아버지가 막 너무 기특한 거예요. 하는 짓이 그러게 기도 어떻게 한테 해봐. Baba akaona matendo yake ni maalum, ni special, kama hebu jaribu kuomba basi. 결국 그 아버지를 전도했는데요. 제가 거기에 안수집사 되는까지 보고 나왔어요. Mwisho siku nilifanyia uinjilishaji yule baba yake, na mpaka naondoka kule alikuwa ni shemasi ambaye amesimikwa kwenye lile kanisa. 제가 뭘 느끼는 거니까요. 하나님이 이렇게 후대들 가운데 예비해 놓은 아이들이 있구나 말이에요. Mimi nilihisi kitu gani? Kumbe katikati watoto wadogo hawa wapo ambao Mungu amewaandaa. Kumbe nilihisi kitu hicho. 메시지도 그걸 못 만들잖아요. Sikiwa sila watu hatuwezi kutengeneza kitu hicho sisi. 그러니까 이 세절기를 후대와 같이 siku hizi 3 tusherehekea pamoja na vizazi vyote vinavyokuja. 마지막 예를 붙잡아야 될 세 번째입니다. Kitu cha 3 cha mwisho cha ninyi kukamata. 이 세 절기는 그리스도께서 완성시키기 때문에 날마다 매일 누리는 것이다. Sababu Kristo mwenyewe alitimiliza siku hizi 3, lazima tusherehekee kila siku. 그게 갈보리산에서 완성을 했단 말이에요. Alikamilisha hizo mlima wa Kalvari. 감남산에서 완전 미션 주셨습니다. Alipata mission kamilifu pale mlima wa Mizeituni. 이 은하 두고 마가 다락방에 성취됐단 Na ile 말이에요. agano likaenda kutimilika pale orofani kwa Marko. 그래서 거기 오순절 날이 이르러. Na Mungu anasema siku ya Pentekoste ilipowadia. 여러분 한번 인생 도전해 보시기 바랍니다. Karibuni kutia changamoto kwenye maisha yenu. 제일 안 되는 거. Kitu ambacho hakiwezekaniki zaidi. 진짜 인정하고 한번 도전해 보세요. Kwanza kikubali alafu tia changamoto. 인정해야 돼요. Lazima ukikubali kwanza kitu hicho. 우리는 절대 불가능이다 인정해야 돼요. Lazima tukubali kwamba sisi hatuwezekaniki kabisa. 그러나 그 속에 하나님의 절대 계획이 있어요. Lakini katikati hilo jambo mapenzi kamilifu ya Mungu yapo. 그것만 찾으면 끝입니다. Ukitafuta kitu hicho basi inakuwa imekwisha. 바로 왕을 이길 수 없다는 거 요괴에서 알았어요. Yokebedi alifahamu kama haiwezekaniki kumshinda mfalme Farao. 그러나 이 후대가 살아서 나라로 돌아가야 되고 복음 전해야 되는 게 하나님의 계획이에요. Lakini alijua mapenzi ya Mungu kamilifu ni kizazi kuwa hai kuelezea wa injili alafu na kurudi kwenye taifa lao. 이때 눈이 번쩍된 거예요. Wakati macho yake yakafunguka. 우리 아이를 왕궁으로 보내는 거다. Mwanangu lazima aende ikulu. 살 수 있는 거기밖에 없어. Sehemu ya kuwa hai na kupona ni huko tu. 이건 놀라운 일이 벌어졌어요. Jambo la kushangaza likatokea. 이게 세계를 바꿀 거를 아무도 생각 못 했어요. Hakuna hata yote alifikiri kwamba jambo likienda kubadilisha ulimwengu. 여러분 오늘 이 언약을 딱 잡으셔야 돼요. Leo kamateni ninyi agano hili. 세절. Sikukuu 3. 특히 여러분의 배경 보호자 수장. Hasa background yenu ninyi kitu cha Mungu na kukusanya. 이때 이제는 더 중요한 게 남아 있어요. Wakati huu kunakuwa kimebaki kitu kimoja cha muhimu zaidi. 성경에 더 중요한 게 남아 있어요. Kwenye Biblia kimebaki kitu cha muhimu zaidi. 성경이 중요한 데 7개 나오죠. 남은 자. Kuna vitu 7 tunamuona watu ambao waliobaki. 남은 자들이 남길 자로 바뀔 것이다. Waliobaki wataenda kuwabakiza wengine. 순례자.
wasafiri. 나그네가 아니고 빛을 발하는 자가 될 것이다. Msafiri sio mgeni ambaye atakuwa mtu kwenda kuangaza nuru kwa watu wengine. 정복자. Washindi. 여러분은 사람 정복하는 게 허감을 정복하기 때문에. Hamtashinda watu bali kwenda kushinda mamlaka ya giza. 흩어진 자. Waliotawanyika. 흩어진 자가 아닙니다. 파송된 자가 될 Sio waliotawanyika, watakuwa ni waliosimikwa. 여러분을 파수꾼으로 세울 겁니다. Mungu atabadilisha ninyi kama walinzi. 24, 25. Mathayo 24, 25 na milele. 여러분을 재앙 살릴 정탐꾼으로 부르실 겁니다. Mungu ninyi kama wapelelezi kwenda kuzuia maafa. 대로를 닦는 길을 드는 자로 세울 겁니다. Mungu ninyi kama watangazaji wa barabara, wainuaji wa bendera kwa ajili ya makabila. 7가지 포인트 이 남아 있는 주고 성경이 제일 중요한 pointi 7 ambazo baki bado majibu yabaki haya kwenye Biblia haya. 오늘 종일 새 절기의 축복, 능력 종일 기도하시기 바랍니다. Leo mbele kwa ajili ya uwezo na baraka za sikukuu hizi tatu. 어느 정도요? Katika kiwango gani? 기도하시다가 여러분에게 있는 모든 영적인 문제들이 힘으로 뒤바뀌도록. Katika kiwango cha kuomba mpaka matatizo yenu yote ya kiroho kugeuka na kuwa nguvu. 오늘 종일 기도하는 중에 정말 여러분의 관계된 곳에 보좌의 능력 임하도록. Katika kuomba siku nzima yote ambayo yanahusishwa na ninyi, uwezo kutengeneza Mungu kaweze kutokea huko. 간절히 기도하다가 병든 자들이 치유함을 역사에 나도록. Katika kuomba kwa moyo wa dhati, wagonjwa wakaweze kupata kupona magonjwa yao. 오늘 중요한 날이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. Yesu Kristo ikawe siku ya muhimu leo kwenu, tuombe. 전 세계에서 언약 잡은 자들이 말씀을 듣고 있습니다. Mungu dunia nzima wanakamata agano hili, Mungu anasikia neno lako. 새 절기의 언약이 임하게 하옵소서. Mungu agano la siku tatu likawe juu yao. 영상으로 전국 세계에서 하나님의 말씀을 확인하고 있습니다. Kwa video Mungu anakiri neno lako nchi nzima na ulimwengu wote huu. 보좌의 능력이 임하는 날이 되게 해 주옵소서. ikawe siku ya uwezo cha enzi kuajilia juu yao. 오늘 예배하는 중에 가난 질병 무능이 무너지게 해 주옵소서. Mungu ibada hii magonjwa dhaifu ukapate kupona na kuondoka kwao. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.